লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এখন নাশিদ শুরু করব, একদম শেষ পর্যন্ত শুধু নাশিদই চলবে। তার আগে আর একবার বলে যাই, তৃতীয়বারের মতো যারা দাঁড়িয়ে আছি, যারা পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমি দেখছি সবাইকে, তারা মেহেরবানি করে স্টেজের ভেতরে চলে আসেন। এই মাজলিসের সৌন্দর্য যদি বৃদ্ধি করেন, যদি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন দ্বীনি মাজলিসের, আল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ আমাদের জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। খুদি কা সির নেহালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। খুদি है तेग फसाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह। আমরা আর একটু জোরে পড়তে পারবো ইনশাআল্লাহ, যাতে আমাদের এই জিকিরের আওয়াজ শুনে যারা বাহিরে আছেন তাদেরও যে মনে চায় যে আমাকে শামিল করি। আমরা এমন ভাবে পড়তে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমিও একটু জোরে পড়ার চেষ্টা করতেছি, আপনারাও একটু জোরে পড়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তাআলা সবার জবানে, সবার আওয়াজে, সবার ঈমানে আল্লাহ তাআলা কুওয়াত দান করুন, আল্লাহ তাআলা বারাকা দান করুন। জোরে পড়বো ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि दिल को अगर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, दिल को अगर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गलियों में, चौबारों में, कूचों में, बाजारों में, गलियों में, चौबारों में, कूचों में, बाजारों में, शाम सहर और रात और दिन बंदे ये ही कलमा गिन ला
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা 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 ইল্লাল্লাহ गुल्हाए गुलशन में है फनकारों की फन में है गुल्हाए गुलशन में है फनकारों की फन में है हर दिल की धड़कन में है और हर मोमिन की मन में है ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैबंद ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैबंद बुतोने वहाँ गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह আমি নশীদ শুরু করার আগে মানুষ এমনই ছিলেন, তবে রাস্তার মধ্যে যেমন ছিলেন তেমন না, রাস্তার মধ্যে আরো কম ছিলেন। তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদের সবার জিকির শুনে তারাও নিজেকে আটকে রাখতে পারেন নাই, চলে এসেছেন। তো আরো একটু যদি চলে আসেন, এই সামিয়ানার নিচে যদি চলে আসেন, তাহলে আপনি নিজেকে রহমতের অন্তর্ভুক্ত করলেন। আল্লাহ তাআলার রাসূল আমাদের